हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक अरुण सुना एक्सपीरियंस आउ एक नुआ ब्लॉग को स्वागत। आशा करुच्ची आपण माने भलर थिबे मु बहुत भल बहुत खुशी रे अछि आपण मानकर भल पाइबा और भगवान का आशीर्वाद रु हमर छोट परिवार सुखी परिवार बहुत भल रे अछु। तो आउ गोटे कथा आ सोनाकर मोर बाहर थिलु टिके मार्केट जिया पई गोटे काम अछि अर्जेंट काम आ तो चलम तो जिबा से बाहर लेनी कि नाही आ लेडीज लोक तो सेमानकर घरु बाहर की जिबा पई लेट हुए आ मार्केट रे पहुँची आसवा भी लेट हुए आ मार्केट रे जाइथियो गुटे काम भाभी थे आम लेडीज कॉर्नर जावा ये जिनसटा नहीं पलि आसिया लेडीज कॉर्नर पहुँच पहुँच कपड़ा दुकान देखने मैंने कहे आम कपड़ा दुकान भी पशि जा आ तो सेमिति कथा आ तो चलतु जीवा से बाहर लेनी कि ना तो चलम जीवा तो चलतु देखा मुझे तो कही बाहर की रेडी होगापाई बाहर ले कि ना देखा तो फ्रेंड मुझे तो रेडी हो सारी अलरेडी पाख मार्केट रेडी कौन घर पाखे जा मार्केट गले भी सही खाली साड़ीटा पिंधि आ किछि चेंज नहीं गाड़ी 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 हम केतो गाड़ी रखी सारे तुम देख पारन ये देख गाड़ी तुमको अपेक्षा करछि कोई तो तुम अपेक्षा करिया कथा कौन गाड़ी अपेक्षा करछि बापा आगे सुजंदी जल्दी जीवा पळे आसी खरा एते जुसे देखि पारथि आपण माने आ पूरा धूम खरा आले से बापा और तरुण तक शोचती तो आम बाहर गलु तो चलते जीवा बर्तमान देखु सुना तक आसिक मार्केट रू पहुँच पहुँच शाढ़ी सागे सागे भांगी रखीदे आ रेस्ट ना खरा आले आइल बेटी रेस्ट नौ रेस्ट नबा कथा नहीं खरा बेले जो लुगा सकाळ पुरी भाई काने की सुके की पके दिन ताको किछि भांगी के रखी हम सारी घने चिपा मैं एकला लोक बोली से भावुच कामटा पड़ी रही माने मोरी काम मोर काम निज काम छो कि जा कामटा टाइम टाइम में करदेला निज को रिलैक्स लागियो कामटा सारी दे कि सुई पइला भल लागला कामटा जदी न सारी की सुई में पुणी उठी की ये करते पड़े पुणी उठिला बेलू केते काम थिबो अरे बासन धुआ काम सारी सुई तो आराम से पूरा सुई उठियो फिर बसियो भी जा करियो नने सुई उठ उठ काम पड़ी जाइथिले केते हमें दीटा खंडे ना दीटा ने डेढ़टा खंडा मिल जाइथिले मोइठा पड़ी जी खाई की पक्का हेला धुआ हैनी मोइठा धुआ जीवो खराडा दांड खरा जो बेଳ तो टाइम तो जानछो वर्षा आसी जीवो तबरे एटा माटी पड़िया कथा ना कोन संध्या बेलू माटी पड़िया था पोटा खोला हवा कथा किस लागि हबनी सब हबो कहिछन बा आसी बेळ बळी आ फिर काम ओडा हबो कोन तो हाँ ताले भांगी रखी दियो तुमरा चलन तो देखिबा छात ऊपर को सुना और रूपा तंकर तो आस्थिले कोन करचन देखिबा अरे एपर्यंत खरा खरा पीते ए एपर्यंत तुमरा आंबुल पूरा रेडी नै मते किंतु आज बरादी कर दैछ आचार पई सब सामग्री आनिया पई आचार आज सुखी होला सब बासी दिन सुखई रख देना अंतर सुखी दिबो ओहो देखो पूरा रेडी ताहले हमर आज संपूर्ण भाव रे रेडी हे गला आंबुल गन्ने भी आचार बन्नीमी ओहो ए तोळ को गन्ने भी तो आचार एपटे भी हमर आचार पूरा सुखी जाइछि सुना तंगर पुरै देलेनी आगुतरे आसी कि तुम दी जण मिश्च माने जल्दी हे जिवो बाल्टी होबा ना रूपा तो आज आइले को दिन से आसी आज आछत बाल्टी होबा ना आंबुल हमर सही बाल्टी रो एही बाल्टी रो पेटा रखी दे मिसे पे बाल्टी आनछि आउटे सुखी होबो दे उदा उदा लागो काली के आउट के खराब पड़ आज के तो खराटा काटू नहीं कहीं कहलो पूरा पवन देखनी तुम जानी पारथु देखो कदली छु देखि जानो एथिरे कोन अछि नाही उड़े नव पठिया ना एते मोटा अछि उड़े नव क्या हो तो भाउज से ठिया हो ना देखि जानी पानु तेमे बसु ताले एठी हमर आंबुल जाई साइले एठी आचार बस्ती देबो हां जाऊ गुटे वर्ष पई हेला आचार भी मसला पड़ साइले टी बड़ी जो बढ़ियाटा पूरा पूरी होला देखा सेपटे चलतु देखा आज बंध पड़ा संगे संगे एपटे दादा पूरा पोखरीटा पानी फुल कर
ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନା କମି ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଶୋଉଛୁ ତୁ ଆସନୁ ରହିବୁ ନା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ହଉଛି। ତୁ ଏବେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବୁ ଖରାଟାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ତତେ ଖରା ବାଧୁଛି ନା ବାଧୁନି ତାହେଲେ ଭାବ ତୁ ଦିନେ ରହୁନୁ ଦେଖିବୁ ତୁ କହିବୁ ଆଉ ଯିବିନି ଯିବିନି ମାନେ ଅଧିକ ରାତି ହେଇଗଲେ ମଶା କାମୁଡେ ଆପେ କହି ପଳେଇବି। ଶୀତ ଲାଗିବ ପୁରା ପୁରୀ ହେଇଯିବା ଦାଦା ପୁରା ଫୁଲ କରିଦେଲେ। ଆମର ସରିଗଲା ଦାଦାର ହେଲା। ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ନା କଣ ଭୂତର ଦେଖ କିଏ ପଶି ଯାଇଛି ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ କୁଲନ ସେଦିନ ଏତେ ଜୋର ପବନ ଯେ 4ଟା ବେଳେ ସେଟା ଭୋସ ଗୁଡା ଠିଆ ହେଇଛି ନିର୍ଭର ଭଲୁଛି। ଚାଲ ତମେ ଏଇଟା ନେଇକି ଆମ୍ବୁଲଟା ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିବ ବା ଏଇ ଢାଙ୍କୁଣିଟା ଦେଇଦିଏ। ଆଚାରଟା ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି ନେଇ ଚାଲ। ସେଟା ନେଇ ଚାଲ ଟ୍ୟୁବଲ ପାଖକୁ ଧୋଇଦେମି କବାଟା ଦେଇ ଆସ ତମେ ସେଠି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ତମର ପେଟି ଯିବ ବୋଲି ଏଟା ଗଡେଇ ପକେଇବି ତଳକୁ। बर्तमान देखते एवं 2 जन बसी जाइए आचार प्रस्तुत करने सब सामग्री धरिकी अलरेडी आमर कड़े तेल पड़ सारे आपटे सब सामग्री रही कौन कौन रही कहल टी देखा कौन रखी तुम सोरिष पानमधुरी मेथी आ जुआणी ये लंकागुंड जीरा गुंड रही गुड़ रही भजा सची सब भजा सची आपटे तुम रही बाल्टी एते सब काम चलती बाल्टी रही बाल्टी भर फेर आ कि समय पशि से आचार रखियो ना आंबुला केते बड़ डब्बाटे बड़ हलदिया डब्बाटा पूरा अधा डब्बा को अधिक आइतिला आंबुला सुखी सारा परे हे गेला प्लास्टिक डब्बा एटा कति सत्य की हबो आ ये आचारटा टिके अधिक तेल फेल पड़े ना तेल पड़ने तातर जरी की जाए फुली जो या पर फिर सुखीला तापर फिर फुली जो एको ग्राइंड करी तापर एटा गरम हे को दल संदे कबन तेलटा गोटे लीटर आउरी भी दिए जो पछर एती गरम करी आगे देबे ने तापर पछर माने डब्बार पूरी सला पर से हिसाब रो दिया जीवो पूरे दिन जदी अधिक जदी पूरा पूरी वाला डब्बार तेलटा बराबर हो गला ताने आउ दे जदी न हला ताने दे रूपा बसी सुनुचे कान डेरी के से सब जानि सब शिखिलानी सी गोटे गोटे कथा मत कहे बो कर ना देखुची तमें एबिका लोक ना बो पुराणा लोक पुराणा लोक पाखे रही अधिक जिन शिखती आ से गरम हाँ से गरम होते निज ग्राइंडिंग कर ना ऊपर डाकुच गोड़ गोड़ हो पड़े तो सब हम ना ग्राइंडिंग कले भल हम से पर्यंत रूपा तो बसिक जाल पेल आ तेल को अना है तेल पाक अधिक जीवन मैंने जो बरा पियाज छाणु ना ना पूरा डायरेक्ट तेलर हाथ बुड़े दे बरा पियाज काढ़ी आनुन काढ़ी पारि बर्तमान देखो तो एवं आमर तो एपटे चली पूरा गुड़ पाग आसपटे सुना तर मसला पूरा ग्राइंडिंग कर नहीं गुड़ पाग बदली ना ना गुड़ पाग बदली खटा पाग कर जो तेंतुली पाग कर पूरा तादर मिक्स कर
ଖଟା ପାଗ ଏଟା ତ ଆମ୍ବ ତ ଖଟା ଲାଗିବ ଆଚାର ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଚାର ସେମିତି ଅଛି ବି ଆଚାର ଖଟା ଦିଆ ମାନେ ମିଠା ଦିଆ ହୁଏ ଖାଲି ଆମ୍ବଟା ବି ହଉଛି ସେପଟୁ ପଳଉନ ନହେଲେ ଧୂଆଁଟାରେ ବସୁଛୁ ଯଦି ଧୂଆଁ ହଉନି ପବନ ଦଉଛି ହଁ ପବନ ଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହାତକୁ ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛୁ ନା ନା ଧୂଆଁଟା ଯୋଉ ଦଉଛି ଆଉ ନା ପବନଟା ଯୋଉ ହଉଛି ସିଆଡେ ଯାଉଛି ପବନଟା ଯୋଉ ହଉଛି ପୁରା ଜୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିଥିଲୁ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ପିଇବୁ ରୂପାଟି ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତି ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ ପିଇଦେଲେ ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦିଆ ହେଇଛି ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟଟା ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଦିଆହେଲେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ସୁନା ତାଙ୍କର ମସଲା ମିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ରୂପା ସେଡ଼ି ମୁହଁ କରିଥାଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଡବଲ ଡବଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ଲଙ୍କା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି ପଛରେ ପକେଇ ହେବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ରୂପା ଏପଟୁ ପଳେଆ ବହୁତ ଅଛି ପଳେଆ ଏପଟର ଭାଉଜ ଗୋଳଉଛି ବୁଡ଼ିକି ଯିବ ପୁରା ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିନି ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏପଟେ ଦେଖ ଯାଦୁ ଚାଲିଛି କେମିତି ହେଉଛି ଯାଦୁ ଚାଲିଛି ଦେଖ ନା କେମିତି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଆସୁଛି ଧରିବ ନା ଏଇଟା ସବୁ ତା ଦେହରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୁଡ଼ ବୋଧେ କମ୍ ହେଇଯିବ କମ୍ ହେଇଯିବ ବେଶୀ ମିଠା ହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ବେଶୀ ମିଠା ହେଇଯିବ ରୂପାଟା ଟିକେ ଧରିବ ଢକଢକ ଦେଖିବା 2 ଜଣ ପାଇଁ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଇଲା ଆଇଲା ଆବାଜ ଦେଲା ଦେଖି ପାଇଲେନି ନା ଆଖିରେ ହାତ ଦେଇଦେ ଏ ପବନକୁ ସେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ିବ ଦେ ଭାଉଜ କହ ତମେ ହେଉଛି କାନର ହାତ ଦିଅ ମୁଁ ଆଖିର ହାତ ଦେଉଛି ମୁଁ ପାଟିରେ ହାତ ଦେମି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଧିକ ମସଲାଟା ଦେବା ଭଲ ନୁହେଁ ଜାଣିବାର ଏପଟେ ପଡ଼ିଯିବ ଆସୁ ଆସୁ ଆଚାର ଅଧିକ ମସଲା ଦରକାର ହେଇଗଲା ତ ଆଚାର ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଥିରେ ତ ସବୁ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇକି ଲୋ ପଡ଼ିଯିବ ସବୁ ଆଉ ତେଲଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଇଏ ବି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ବମ୍ରେ ପୁରେଇକି ତେଲଟା ଥଣ୍ଡା ତା ଦେହରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲାନି ଯେ ଲୁଣ ହଳଦୀର ଶୁଖା ହେଇଥିଲା ଅଧିକା ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି ହଳଦୀ ବି ଦିଆ ହେଇକି ଆଚାରଟା ଶୁଖା ହେଇଥିଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ଏ ଦେଖ ହେଇଗଲା ନା ମସଲା ଫାଷ୍ଟ ଗୁଳେଇ ଗରମା ଗରମ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା ଆଉ ରୂପା ତୁ ଗରମା ଗରମ ଆଚାର ଖାଇବୁ ନା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଖାଇବୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏବେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏବେ ପୁଣି ଏବେ ତ ଭିତରକୁ କିଛି ଯାଇନଥିବ ଖାଲି ଉପରୁ ଟିକେ ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ ସରିଗଲା ବାସ୍ ୟାପରେ 8 ଦିନ ଖରାଟ ଦିଆଯିବ ପୁରା 8 ଦିନ ପୁରା ଖରାଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଡବା ସହ ମିଶେଇକି ରଖାଯିବ ଛାତ ଉପରେ ନେଇକି ଯୋଉଠି ଖରା ରଖାଯିବ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତେଲଟା ଦେଇଦେବି ଖାଲି ବର୍ଷା ସିଜନର ଗୋଟେ 2 ପିସ୍ କାଢ଼ିକି ଟିକେ ରାଗଡ଼ା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ପିଆଜ ଦେବି ଲଙ୍କା ଦଳା ହେଉଥିବ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରୁଥିବ ଆଉ ହେଇଗଲା ନା ସବୁ ଲାଗିଗଲା ନା ହବନି ମତେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତମେ ସିନା କହିଲ ମତେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଏ ମସଲାଟା ହେଲା ନା ନା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ତେଲ ପଡ଼ିବ ଜରିକି ଯିବ ପୁରା ତ ହେଇଗଲା ଫୁଲିକି ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ବି କରେଇରେ ବି ହବନି ବୋଧେ ହେଉଛି ଆର କରେଇଟା ହେଇନଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ କରେଇଟା ଆଣିଲି ପୁରା ବର୍ଷା ତ ଆସିଲେ ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖାଲି ନେଇ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେବି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବାହାରେ ଏଣେ କାଠ ପଡ଼ିଛି କାଠ ବି ଉଠିବାର ଅଛି ଏଠୁ ଖାଲି ନେଇକି ରଖିଦେବି ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବମ୍ରେ ପୁରେଇକି ରଖାଯିବ